मुझे लगता है मेरा टाइम आ गया। नहीं बेबी, ऐसी बातें नहीं करते। मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है। तुम्हारे पास से जो 50,000 रुपए चोरी हुए थे वो मैंने किए थे। कोई बात नहीं। तुम्हारा जो गोल्ड का हार चोरी हुआ था वो मैंने चोरी किया था और पड़ोसन को दिया था, क्योंकि उसके साथ मेरा चक्कर चलता था। छोड़ो ये सब बातें। एक चीज और, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी मेरा अफेयर था। कोई बात नहीं बेबी, आप बेफिक्र होके जाओ, आपको जहर भी मैंने ही दिया है। अरे आंटी नमस्ते, आइए आइए आइए। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मम्मी कहाँ है? मम्मी बस आ रही हैं, यहीं गई हैं। अच्छा, और अभी क्या कर रही है? मैं सीए। सीए? बाप रे, चार्टेड अकाउंटेंट। कितनी कठिन पढ़ाई है ना उसकी, बाप रे, बहुत मेहनत लगती है। बहुत अच्छा कर रही बेटा। अरे नहीं आंटी, सीए मतलब कंप्लीट आराम। বলছি দাদা, এখানে কি লক্ষ্মীর ভান্ডার হচ্ছে? হ্যাঁ হচ্ছে, ভেতরে আসুন। হ্যাঁ, তা বয়স কত আছে? কেন আমাকে দেখে বয়স বোঝা যাচ্ছে না? ওরম ভাবে হয় নাকি? দেখি আধার কার্ড বার করুন দেখি। আসলে না, আমি আধার কার্ড নিয়ে বাইরে কোথাও যাই না, কারণ ছবিটা কিরকম পেছনের মতো এসছে, তাই আধার কার্ড আনিনি। তো ভোটার কার্ড দেখি। আরে ভোটার কার্ড কি আনো বলেন তো? ভোটার কার্ডের নাম ভুল। আমার নাম মালতী কাওড়া, ওখানে নাম এসছে বালতি শেওড়া। আমি কি শেওড়া গাছ থেকে নেমে এসেছি? ওই জন্য আমি কিচ্ছু আনিনি, আমি একাই চলে এসেছি। তো কিছু যেগুলো আনেননি, আপনি এসছেন কেন? আপনি বাড়ি যান। কিরকম মুখ করছে দেখো। আপনার তো লোকের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে বসা দরকার, এটা দুয়ারে সরকার। দুয়ারে না বসে স্কুলে বসছেন, তাহলে তো স্কুলের সরকার বলতে পারে। যত সব।